ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ଶୁଣେଇଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ବାବା ଆସିକି ଶୁଣେଇଲେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଦେବାନନ୍ଦ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ଦେବାନନ୍ଦ ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆଜିକି ତୁମରି এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆରେ ସତ୍ୟକୁ କର, ସତ୍ୟ ମୂଳ, ସତ୍ୟ ମୋର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସତ୍ୟ ମୋର ବଳ, ସତ୍ୟ ବଳେ ପୃଥିବୀକି କରେ ଟଳମଳ। ଆରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ବାବୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଖଟାଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ଖଟା ମୂଳ ଲଗା। ଖଟାଇ ପାରିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଅମର ହୋଇ ରହିବୁ ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ତୁ ସେଠି ଅମର ହେଇକି ରହିଯିବୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ତୋର ନା କାହାରିକି ତିଳେ ହେଲେ ଭୟ ଯେ ନଥିବ। ନିର୍ଭୟ ମନରେ ସଦା ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। କି ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୋଇଛୁ ଅମର। କର ଦରବକୁ କେବେ ନ ବଢ଼ାଅ ହାତ। କାହାରି ମନରେ କେବେ ନ ଦିଅ ଆଘାତ। କର୍ମ ସାଧିବ ସଦା ନ୍ୟାୟ କର୍ମ କରି। ଅନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ କର୍ମ ଦୂରେ ତେଜି କରି। ଧନ ଲାଭ ହୁଏ ଯଦି ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି। ତଥାପି ବାବୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି କହିଛି ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ दृढ़ भक्ति रख। कहती लगा दे प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहती है। नहीं है पाताल के अंदर, नहीं है आकाश के ऊपर, सदा भी पास भी तेरे। यही भक्ति का लगा तो पाखे पाखे ईश्वर गुरुदेव बड़ी गाढ़ भया रही तुमको ठीक भूल प्रश्न उत्तर किए दौरान तुम्हें तांको कथा मान। और तुमर धर्मशास्त्र कौन? तुमर धर्मशास्त्र आमर समस्त धर्मशास्त्र हूँ गीता। गीता कौन कौन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जदि मोक्ष प्राप्त हबार इच्छा थाए ताहले सबू एक ही जाओ। यही श्रीमद भगवत गीता आपको लिखी किए? लिखी गणेश। रचना करते किए रे ना व्यासदेव रचना करते। व्यासदेव क्या कथा रचना करते? ये गणेश बसिकी क्या कथा लिखुले रे? ये हूँ एकमात्र से परम ब्रह्म विष्णुकर मुख निस्मृत वाणी। ये विश्वर गुरु मालिक सी पठे क्या श्रीकृष्ण को। सी पठे श्रीकृष्ण को कौन ना ये अन्याय द्वापर जुगे आसते श्रीकृष्ण। सी आसिक अन्याय दुर्नीति ध्वंस कर शांति राजनीति फेरे आनी। वर्तमान जो दिल्ली सिंहासन रे राजा किए? राजा दिल्ली सिंहासन रे एकमात्र से द्रौपदी मुर्मू। आउ ये आमर मोदी सरकार आउ माँ द्रौपदी मुर्मू आउ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यही दी जन मातृशक्ति अच्छा आउ गोटे बजरंग शक्ति अच्छी। विश्व गुरु पठे श्रीकृष्ण जी आसते जो रूप से कृष्ण ये आसी जा विश्व गुरु पठे से ये चली।
जदि चली गोटे देशात्मबोधक गीत अच्छी से जदि से देशात्मबोधक गीतटा ये बाबा बोली पारे आउ बोलिने शुणा पाइपर श्रीमद भगवत गीता हूँ सारा पृथ्वी श्रेष्ठ धर्मशास्त्र आपको देखी गणेश रचना करते व्यासदेव व्यासदेव क्या कथा रचना करते व्यासदेव क्या कथा रचना करते गणेश बसिकी क्या कथा लिखिले यही परम ब्रह्म विष्णुकर मुख निष्कृत वाणी यही अभिनव ग्रंथ को पाठ कले कौन हुए ना मनुष्य मनरे शांति एवं संतोष आउ सुख लाभ हुए आउ कौन हुए ना ये संसारटा गोटे समुद्र रे संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा ये संसार गोटे समुद्र हेले एथिरे मनुष्य मीन भलिया मानवा अरे जंजाल जाल रे पकई काल रूपक धीवर गोटे घोषरा घोषा तेणु यही माया जाल घेरा संसार जदि प्रकृत कहीं सत्यर सन्धान पाइबाकू थाए ताहले यही धर्मशास्त्र सारा पृथ्वी रे समस्ते पढ़ंतु पढ़ातु बुझंतु बुझातु बुझेले कोटि कोटि पुण्य तीर्थर फल पाइपर 716 पढ़ंतु आउ 18टी अध्याय पढ़ंतु सारा विश्व रे शांतिर प्रतिष्ठा हो पार आउ सत्य सनातन धर्म को सुरक्षा दियंतु बाबा जहाँ कहल बाबा जहाँ कहले एगुड़ा तो एगुड़ा घटुची घटब ये तो ये सत्य ये कहीं अच्युतानंद दास ये जिते चैतन्य देव जन्म होते नदिया नवद्वीप धाम से सी गोटे लिंग गछ मूल जन्म होते भूमि में पड़ी क्षीर पान कर माँ देखी आश्चर्य हो जाते भारती गोसाई बोलिकी जड़े आसिकी दीक्षा देते गोसाई आसी कौन दीक्षा दिल तबे गोरा प्राण मातार क्षीर पान कल से क्षीर पान कले से चैतन्य देव जिते नदिया नवद्वीप धाम छाड़ी आसिले कलिकता बंगला बंगला बांग्लादेश जो आसिले से कौन कले बंगलार जगाजग परिवर्तन हबार नहीं वर्तमान ये समय आसी जाइए लगे महाप्रलय बेल समय आसी जाइए ये जो जगन्नाथ संस्कृति आपको कई मानुंट अच्युतानंद आसी जिते आसिले जिते ये चैतन्य देव से आसिले बंगला बंगलू आसिले कौटी कहने रेमुना जो बाबा जाइल तुम रेमुना क्षीरोद्वारा गोपीनाथ मंदिर से अन्नकूट करते जदि अन्नकूट करते कौन है से अन्नकूट करते अन्नकूट करते आसिक पहुँचले कौटी दंडा गोस्वामी मठ बालेश्वर दंडा गोस्वामी मठ बालेश्वर मठर बालेश्वर बालेश्वर से आतिथ्य लाभ कर विश्व महंत थी मठर सेठू आसिले चैतन्य देव पंच तत्व को धरिकी आसिले कौटी ना श्रीक्षेत्र धाम को जगन्नाथ धाम को जगन्नाथ धाम कौन कले
ନା ସେମାନେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏତେ ସେ 5 ଜଣ ଯାକ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ନାଚିକି ଏକବାରି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଇଠି ଶୂନ୍ୟ ହରଣ ହେଇଗଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ରେ ବାପା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବୋଲି। ସେଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ସେଇ ବାଣୀ ଗୁଡାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ବସାଇଲେ, ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମହାପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ ଆସି ଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ବେଳ ଆସିଛି ଯେ କହିକି ଆଉ ଏଇ ଲାଗେ କାହାରି ଥଳକୂଳ ରହିଛନ୍ତି। କହିଛି ମହାପ୍ରଳୟ ଯେ ହୋଇବ, ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଥରି ଉଠିବ, ଭୟଙ୍କର ରଜି ସେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଯିବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଥିଲେ ସେଇମାନେ ରହିବେ, ବାପିରେ ଖାଲି ରଡ଼ିରେ ମରି। ଏଇ ଲାଗେ 2017ରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ଲାଗେ 25-26 এইଠି ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଗାଡ଼ି କାଠ ଶସ୍ୟରା ମେଘୁଆ ସବୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଯିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ମେଘ ସଂହାର ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆସିବ 27ରୁ ପୁରା ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଯିବ। ଭାରତର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଗେ ଏ ଯୋଉ କଳ୍କି ରାଜା ହେବେ ବୋଲିକି କହୁଛ, କଳ୍କି ରାଜା ହଉଛନ୍ତି